السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش پروگرام اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے آج کیونکہ کراچی بہت ایشو ہے، وزیر اعظم بھی تشریف لا رہے ہیں، آرمی چیف بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ایک بہت ہی اہم شخصیت ہے جنہوں نے پنجاب میں ایڈمنسٹریشن چلایا، چیف منسٹرشپ کو رن کیا اور لاہور کو بہت اوپر لے گئے، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب۔ تو وزیر اعظم کا ایک بڑا زبردست اسٹیٹمنٹ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ کیا ہوگا اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ایک پیکج دیکھتے ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پیکج ہے، یہ ذرا دیکھیں، مہمان بھی دیکھیں، پھر ان سے سوال کرتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ آپ نے پیکج دیکھا، بہت ہی امپورٹنٹ پیکج ہے، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ کس طرح انکروچمنٹ ہوئی ہے، کیا سائز ہے اس ایشو کے اوپر، اور بہت سارے اہم پوائنٹس ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں پہلے ان کا تعارف کراتے ہیں، ایک بریک پہ جاتے ہیں، پھر آ کے سوال کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں رشید گوڈل صاحب۔ رشید گوڈل صاحب کی شخصیت یہ ہے کہ جی متحدہ قومی موومنٹ کا بھی وقت گزارا ہے انہوں نے، آدھا پورا انہوں نے، اور آج کل پی ٹی آئی کے بہت اہم رہنما ہیں، اور اس وقت کراچی کا مینڈیٹ پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اچھا، میرے ساتھ ہیں جناب بریگیڈیئر حارث صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو اس وقت کینٹونمنٹ اور آرمی اور اس سوال کے حوالے سے آ رہی ہے، وہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا۔ اور فہیم الزمان صاحب سابق ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں، کراچی کی رگ رگ سے واقف ہیں، اکثر پروگراموں میں آ کے پرابلمز بھی بتاتے ہیں، سولوشن بھی بتاتے ہیں۔ آج پھر ہم نے ان کو بلایا۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی رشید گوڈل صاحب، آپ قریب بیٹھے ہیں اور وزیر اعظم بھی آ رہے ہیں، اور ایک کوئی ٹرانسفارمیشن پلان لے کر آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ وزیر اعظم پہلے آ چکے ہیں، اور یہ جو میں نے ایک پیکج دکھایا تھا ابھی، اس پیکج میں کراچی کی نکاسی کے حوالے سے نالوں کا ذکر ہے، اور اس میں دکھایا گیا ہے کہ کراچی کے نالوں کا کیا حشر ہے، اور انکروچمنٹ دکھائی گئی ہے، اور اس میں ایک سوال اٹھایا گیا ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں، اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ آپ کے لحاظ سے یہ جو اتنی بڑی تباہی اس نالے کے ذریعے پورے کراچی کے ساتھ ہوا ہے، کون ذمہ دار ہوگا سر؟ شکریہ ڈاکٹر دانش، پیکج بہت اچھا ہے۔ میں کراچی کا رہنے والا ہوں، اور کراچی کے رہنے والے پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، تو دیکھ کے آدمی کو افسوس ہی ہوتا ہے کہ اس شہر کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، کبھی زبان کے نام پہ، کبھی مذہب کے نام پہ، جگہ جگہ پہ جس کی جو مرضی آئی بیٹھ گیا۔ میں نے کچھ دنوں پہلے بلکہ فہیم پہ سے ابھی بات کی کہ میں سپوز کرو میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میرے پاس مکان نہیں ہے، میں 30-35 سال سے کرائے پہ رہتا ہوں، میں کرائے پہ رہتا ہوں، پتہ نہیں کس طرح کما کے کرایہ دیتا ہوں، لیکن ایک بندہ جو آ کے کسی جگہ جھوپڑ پٹی لگاتا ہے کسی کے کہنے پہ، پھر تھوڑے دن بعد وہ پکا مکان بن جاتا ہے، اس کے بعد وہ کچی آبادی لیز ہو جاتی ہے، تو پھر جب وہ مکان توڑا جاتا ہے کسی وقت، کوئی سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا، کسی کورٹ کا آرڈر آ گیا، تو جو حکومت میں پارٹی ہوتی ہے اس کو گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں، اور ساری پارٹیاں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ جس نے ایک ناجائز جگہ پہ قبضہ کیا ہوا، اور میڈیا بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ مظلوم بن جاتا ہے، غریب کے دشمن ہو، غریب کے دشمن ہو۔ اس شہر کے ساتھ جو کچھ آئے کرتے رہے، لیکن اس نام پہ غریب کے دشمن ہو یا مذہب کے نام پہ ہم بلیک میل ہوتے رہے نا، تو بلیک میل ہوتے رہے تو پچھلی ساری حکومتیں قصوروار ہیں۔ اب کراچی والے سارے مل کے، کراچی والے پاکستان کو ٹیکس دیتے ہیں، 68% ٹیکس دیتے ہیں، چلے کوئی 60% کہتا ہے، یہ تو مرکز کو دیتے ہیں سر، تو لینا 93% سندھ گورنمنٹ کو، یہی تو کہنا نا، آپ نے ایک چیز بتائی تھی نا، میں تو تجھے بتانے لگا تھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو جلدی تھی نا، اچھا چلیں کوئی بات تو نہیں، 93% سندھ گورنمنٹ کو دیتے ہیں۔ اب ان کے سب کے مفاد کراچی سے لگے، کراچی کو دینا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی کچھ دنوں پہلے شیخ رشید صاحب منسٹر ہیں، میں پی ٹی آئی میں ہوں، تو منسٹر حکومت پی ٹی آئی کی ہے،
تو انہوں نے پنڈی میں ابھی تقریر کرتے ہوئے بولا کہ مجھے جو خالی پلاٹ نظر آتا ہے میں اسکول بنا لیتا ہوں, کالج بنا لیتا ہوں, اور نالا لئی پہ 70 ارب روپے خرچ ہوں گے. میں سمجھا شاید 7 ارب روپے بولتے ہوں گے, تھوڑی زبان پھسل گئی ہوگی, تھوڑی بڑی بڑکے بھی مار لیتے ہیں. تو پھر میں کراچی میں رہنے والا, چاہے کسی زبان کا بولنے والا ہوں, میں کراچی میں رہتا ہوں, پاکستان کا شہری اتنا ہی ہوں جتنے وہاں کے لوگ ہیں. تو پھر مجھے سوال بنتا ہے کہ 70 بلین روپیز ایک نالا لئی کو دیتے ہو تو میرے شہر کو کیا دے رہے ہو. اچھا, اسی کے دوسرے دن فواد چودھری کا بیان آتا ہے کہ جی الیکٹرک بسیں آ رہی ہیں اور پاکستان انقلاب کی طرف جا رہا ہے, پہلی بسیں لاہور جائیں گی. بالکل جائیں, لاہور بھی ہمارا شہر ہے, لیکن کراچی میں تو بسیں نہیں آ رہی. گرین لائن بنی ہوئی ہے, بسیں نہیں آ رہی. سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جانا تھا, 2 کروڑ کی بس ہوگی, 3 کروڑ کی ہوگی, 100 بسوں کے پیسے کتنے ہوں گے؟ کراچی کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں. تو یہ جو سارے رویے ہیں نا, چاہے وفاق کے ہوں, پروونس کے ہوں, جہاں جب حکومتیں رہیں, وہ رویے ایسے تھے کہ وہ تعصب کی فضا بڑھی, اور تعصب کی فضا جب بڑھی تو تعصب پہ سیاست ہونے لگی. جب تعصب پہ سیاست ہونے لگی تو یہ تیرا علاقہ, یہ میرا علاقہ, یہ تیرا علاقہ, میرا علاقہ, اس پہ قبضے شروع ہو گئے. یہ قبضے 15, 20, 25 سال کے اندر بڑھے ہیں. 30, 40 قبضے کراتا ہے کون ہے؟ حکومت کراتی ہے, پارٹی کراتی ہے, کون کراتی ہے؟ سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں, اس پہ حکومت نہیں کراتی. سر حکومتیں تو یہاں تو حکومت میں رہ کر لوگ جو حکومت کا حصہ تھے انہوں نے سر انکروچمنٹ کروائی ہے. ڈاکٹر دانش, میں ایک بات آپ کی کون سی ایسی پارٹی نہیں ہے سر یہاں پر ایسی ہے؟ کون سی ایسی حکومت نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں جی حکومت صاحب, میں آپ کی بات کی تو بالکل تائید کرتا ہوں, تصحیح بھی کرتا ہوں آپ کی بات کی, کہ پارٹیاں نہیں کرتی. دماغ سے کلیئر کر لیں سب, پارٹیاں نہیں کرتی. پارٹیوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں, انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں, وہ کرتے ہیں. میں بھی تو ایم کے میں تھا, ہے نا, میں نے اپنا فلیٹ بیچ کے, اپنے آفس بیچ کے اپنا علاج کرایا. اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو کھانسی آتی ہوگی تو دبئی لنڈن جاتے ہوں گے. نہیں, آپ کو بہت بڑا آپ نالج میں ہوگا. مسئلہ کہنے کے یہی کہہ رہا ہوں سر, دیکھیں طاقت جو ہوتی ہے جن کے پاس ہوتی ہے وہی تو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کیسے نہیں کہہ سکتے سر کسی علاقے کا سیکٹر انچارج ہے, یا کسی علاقے کا وزیر ہے, یا کسی علاقے کا آپ کا صوبائی وزیر ہے, سر وہی لوگ تو کرا رہے ہیں نا. میں آپ کو یہ نہیں کرا رہے ہیں, پہلے بتا دیں کرا رہے ہیں نہیں کرا رہے. نہیں سر, یہ بتائیں نا پہلے. میں بولتا ہوں نا کہ کیا ان لوگوں نے کرایا ہی نہیں کرایا؟ لیکن یہ پارٹی تو ہے نا سر. بالکل ایگری کرتا ہوں. اور پارٹی کا ہیڈ دیکھ رہا ہے سر, پارٹی کا ہیڈ دیکھ رہا ہے نا. بالکل ایگری کر رہا ہوں, بالکل. یا نہیں کر رہا ہے؟ چھوٹی سی مثال, یہ تو آپ جیسے چند لوگ ہیں جو اس پارٹی میں ہوتے ہیں لیکن اصولوں کی سیاست کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. میں آگے جاتا ہوں, میں آگے بول دیجئے. میں بالکل ڈاکٹر صاحب, جیسے ہمارا ادارہ آرمی ہے, کیا کوئی جنرل پیسے بناتے ہوئے نہیں پکڑا گیا؟ اس ادارے نے اس کا کورٹ مارشل کیا, پیسے ریکور کرائے. یہاں بھی ایک سسٹم بنے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس سسٹم کی کیوں نہیں ہے؟ لوگ تو پاکستان میں بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ایماندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جن سے خوشامد نہیں ہوتی ان کو سیاست میں حصہ نہیں. خیر وہ تو بہت بڑی وہ ہے. میں سر آپ کی طرف آتا ہوں. کراچی کے ایشوز ہے, ابھی ایک ڈیمانڈ ہو رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کراچی میں وزیر اعظم بھی آ رہے ہیں, آرمی چیف بھی آ رہے ہیں. تو ایک سوال بن رہا ہے سر کہ, اور ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ کراچی کو میں نے دیکھا بزنس کمیونٹی والے کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی کے حوالے کر دو, کوئی کہتا ہے کہ جی مرکز کے حوالے کر دو. اچھا, مرکز کے لیول پر ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ بھائی وہ مرکز جو کہ ایک ادارہ پی آئی اے نہیں چلا پا رہی ہے, ایک ادارہ وابڈا نہیں چلا پا رہی ہے, ایک ادارہ ایف بی آر نہیں چلا پا رہا ہے, لمبی لسٹ ہے 49, وہ نہیں چلا پا رہا ہے, معیشت نہیں چلا پا رہی, سفارت نہیں چلا پا رہی. سارا فوج کر رہی ہے, سفارت بھی فوج کر رہی ہے, معیشت بھی فوج دیکھ رہی ہے, گٹر لائن بھی فوج دیکھ رہی ہے. اب وہ آرمی چیف آ رہے ہیں کراچی کے مسائل کے لحاظ سے. تو کیا واقعی یہ صحیح سلوشن ہے کہ کراچی کو فوج کے حوالے کر دیا جائے؟ دیکھیں ڈاکٹر, وجہ یہ کہ آپ اپنے پبلک ریپرزینٹیٹیوز کیوں چنتے ہو؟ عوام جو عوامی نمائندے رہتے ہیں, پھر اس کو اسمبلی میں آتے ہیں, پھر حکومت بنتی ہے, ایک ٹیم کیپٹن بنتا ہے, ووٹ فار, ان کے لیے کام کریں نا, لیجسلیشن کرنی ہے, کامیاب کرنا ہے. سسٹم آف گورنمنٹ کو چلانے کے لیے 4 چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. نمبر 1 is گڈ گورننس, فقدان. نمبر 2 سب سے امپورٹنٹ چیز آتا ہے کہ میرٹ. نمبر 3 زیرو کرپشن, اور اگر کرپشن تو روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی. یہ 4 چیزیں چاہیے, چاروں کا فقدان. ٹھیک ہے, آپ یہاں سے اترتے ہیں سعودی دبئی میں, دیکھیں کیسے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں سب, کوئی ایک بندہ ادھر ادھر ہلتا ہے, بیکاز دیر اکاؤنٹیبلٹی وہاں پر. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. سیکنڈ ہے کہ پھر فوج کو بدنام کیا جاتا ہے, جی فوج آگے, فوج آگے. آپ کی کیوں نہ گورننس اتنی اچھی ہو کہ عوام ترکی کی طرح کہیں جی نہیں, نو بڈی ول کم, آر پیپل آر دا بیسٹ, نو بڈی ڈیئر کمنگ. سو آپ جب یہ کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کے سامنے 12-13 سال تک ہماری حکومت ہے پیپلز پارٹی کی,
कोई रीज़न है कि कराची में ठीक ना हो? कराची इस मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पूरे रेवेन्यू देती है, और मेरे ख्याल में एक साल में कोई 200 अरब रुपए का रेवेन्यू सिर्फ सिंध गवर्नमेंट को मिलता है, और वो उसके ऊपर खर्च कितना आप वो देख लें। वो सर अच्छा इकोनॉमिक इंजन कौन सा आपका? एग्रीकल्चर, वहाँ 55 या 60 करोड़ साल का रेवेन्यू आता है। तो ये चीज़ें सर मसाइल आपने सिंध गवर्नमेंट को यहाँ पे पॉइंट कर दिया, हमने यहाँ पर आपके पॉलिटिकल गवर्नमेंट को कर दिया, लेकिन जो 27-30% पूरा कराची है वो तो आपके अंडर आना है सर। ये पूरा डिफेंस के जो हालात हुए Definitely, हैं हाँ। तो और इसको सर्व कौन कर रहा है सर? और इस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट का कोई भी है, लेकिन तबाही है और अरबों रुपए का टैक्स है। आप देखें, क्या कहेंगे इसके इशू ऊपर? ये देखें, इशू ये हो गया इस दफ़ा तो ऑनेस्टली ये अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हुई हैं ऑल ओवर द पर्टिकुलर सिंध के अंदर। इवन मेरी एग्रीकल्चर सजावल में आई नो हाउ मच वी हैव लॉस्ट राइस क्रॉप सारा बारिश के नहीं, ये जो उबाल आया है सिर्फ एक बारिश की वजह से आया है। ये बरसों डिफेंस के लोग तकलीफ में थे सर, कचरा नहीं उठता है वहां पर अंडर लाइन नहीं है, वर्कर्स नहीं पहुंचते सर, एक लॉट ऑफ थिंग्स है, मैंने दिखाई नहीं आपका। फिर भी फेज 8 नया जो बना है वो बेहतर बना है। ये पुराने सिस्टम को गटर सिस्टम ही गलत बनाए गए, दरमियान में सड़कें बना दिए, वो आप सारे टूट। अब ये 30% की जिम्मेदारी किसकी है सर? 30% देखें आपकी है ना सर? आर्मी की प्रॉब्लम पता है क्या है? आर्मी ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और फिर मिलिट्री लैंड कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो किसके अंदर आते हैं वो देखना है, और फिर लैंड में पूरी सिविल पॉपुलेशन भी आई हुई है, वो आर्मी ऑफिसर बहुत कम रहते हैं। सर एक सर्विंग तो आपकी सुपरवाइज तो आप ही लोग कर रहे हैं ना सर, एक यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, उसको तो आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन आप देखें सपोर्ट तो है ना सर। अभी आपको पता है 1980 में ये ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद कौमी असेंबली ने पास किया DHA का, फिर रूल्स के तहत कैंटोनमेंट बने हैं, लेकिन सर इनको सुपरवाइज कौन कर रहा है? ये क्या इसको इनकार करेंगे क्या आप? 24 कंटोनमेंट तो बहुत पुराने बने हुए हैं ना, 1981 ये बहुत पुराने बने। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर। लेकिन आप स्टिल अभी भी देखेंगे कि आप ये एक साल के अंदर DHA में देखें कितना फर्क आ जाएगा, और आप बाकी कराची में देख लें सर क्या फर्क है, मुझे बताएं ना। अभी आएगा आ जाएगा, मगर गुलिस्तान जौहर में नहीं आएगा। हाँ, वहाँ भी कैंटोनमेंट बोर्ड है। हाँ वहाँ, लेकिन एनालिसिस फिर सब जगह करेंगे ना। फिर कितने कैंटोनमेंट एरिया है सर? 7 हैं 6? 6 कंटोनमेंट कैंटोनमेंट बोर्ड है कराची में। देखिए लोग कहते हैं ये आर्मी की लैंड है, इट्स नॉट आर्मी की लैंड, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की लैंड है, ठीक है ना। अच्छा, आर्मी के पास जो लैंड हैं या एयरफोर्स के पास या आर्मी के पास, नेवी के पास, वो अलग है, ठीक है ना। अब ये तो आप समझते हैं कि ये डिमांड सही है कि कराची को फौज के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि कराची के मसाइल पहले फौज को फौज के हवाले कर दो, ठीक है ना, फौज को फौज के हवाले करो। फिलहाल आप जो है इसमें जो आप कराची को देखो, सबसे बड़ा मसला क्या है हमारे यहाँ इस वक्त एक बहस चल रही है, और 99.99% लोग जो वो उस बहस का हिस्सा हैं, बहस कर रहे हैं, ठीक है, वो रिएक्ट कर रहे हैं अपने हालात को, वो ये जानते नहीं कि मसला है क्या। देखो कराची दुनिया के 8-10 मेगा सिटीज में से एक है। दुनिया का कौन सा मेगा सिटी है कि जिसकी जब गिनती होती है तो उसकी गिनती जो है, जो उसकी सही आबादी है, आप वो भी नहीं गिनते। यहाँ तो देते ही नहीं, ठीक है ना। आप कराची में मैं 2.5 करोड़ से ज्यादा है सर। 3 करोड़ मैं बैठ के साबित कर सकता हूँ मैथमेटिकली कि कराची की आबादी, अच्छा इसी कितनी होगी सर? नहीं देखिए, आपके लिहाज से कितनी देखिए होगी? 2008 में जो सेंसस होने जा रहा था, उस वक्त सेंसस ब्लॉक्स बने थे, 14,994 ब्लॉक्स बने, हाउस काउंट हुए थे, और नहीं सेंसस ब्लॉक। उसके बाद उन सेंसस ब्लॉक में औसतन 250 घराने होने थे, और इस वक्त जो पाकिस्तान का औसत अर्बन घराने का साइज निकला है वो 6 का निकला है। तो आप अगर 14,000, देखिए एक काम और कर लीजिए, कराची में तो ये आपने उसको ले आए 100, अगर मैं आबादी जो आपने डिक्लेयर की है उस हिसाब से 157 हाउस होल्ड्स इन अ सेंसस ब्लॉक है। लाहौर में तकरीबन 290 बन जाते हैं। तो भाई 17,500 वहां के न्यूमरेटर को भी दे रहे हो, यहाँ के भी दे रहे हो, यहाँ वाले से तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है, ठीक है ना। तो कितनी होगी सर आपके लिहाज से? कितनी आबादी होगी? कोई 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ होगी ना। मतलब और इन्होंने शो किया है 16 लाख 18 लाख समथिंग। 1 करोड़ 60 लाख अर्बन की, 1 करोड़ 40 लाख, और 20 लाख जो है मलिर में डाल दी, ठीक है। वो 9 लाख थी, वो उसको 20 लाख के करीब, 21 लाख के करीब ले आए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को 40 लाख के ऊपर ले गए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 29, डिस्ट्रिक्ट साउथ 17 लाख। इस हिसाब से आप DHA कर रहे हो, 5,28,000
30,000 के करीब आबादी बनती है DHA की। सो देखिए, तो वो भी जब अगर मेरे भाई 5 लाख आबादी जो आपके शायद करोड़ों आप एक रुपए चीज टैक्स मिस कर देते रहे हो। हैं, अगर उनके मसाइल वहां हल नहीं हो रहे हैं DHA तो फिर कौन पूछता है देखो, न्यू कराची, नॉर्थ अरे कराची, भाई, लांडी वगैरह को सर? DHA के अंदर रहने वाले कोई टैक्स नहीं देते जो आपको हिल पार्क का एरिया देता बिल्कुल है, agree। जो उधर करता है। जो एग्री की बात से एग्री करता हूं, मैं बात क्या बात करते हैं कि DHA वाले टैक्स नहीं DHA देते? में रहने DHA वाले वाले देते हैं, मगर रहने वाले अशरे देते हैं। टैक्स, सेल टैक्स का सबसे बड़ा सर loss- साल का 80,000 से उसका अरे देते हैं जो मेरे पानी भाई, में नहीं, मिलता वो है। मैं उस टैक्स की बात वो नहीं कर कचरे रहा। का देते हैं जो कचरा नहीं फाइन उठता है भाई, सर। उसकी बात नहीं उस कर रहा। रोड का देते हैं जो रोड नहीं फाइन बनता भाई है। उसकी बात नहीं और कर बात रहे कर रहा हूं, हैं। मैं फाइन फेडरल- भाई जो सेल टैक्स, इनकम टैक्स की बात हो रही है। सेल्स टैक्स, इनकम अच्छा सर, टैक्स। वो तो फिर वो 28 के करीब है सर। मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जब आप अपने शहरों को, अभी 7वां डिस्ट्रिक्ट बना, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्या है? इट्स बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। कराची में आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेट करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो। कराची के शहरियों का मसला एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कराची के शहरों का बुनियादी शहरी सहूलियात हैं, ठीक है। 98 में 1 करोड़ आबादी थी कराची की, 22,000 बसें थी। कब थी सर? 1998 में 8 में 1998 में 1 करोड़ 1 की करोड़ आबादी थी। 1947 में 4,50,000 नहीं, कतई नहीं थी। अरे बाबा नहीं थी ना, मैं बता रहा ये हूँ। रिकॉर्ड का हिस्सा अरे है सर। बाबा, आप क्या रिकॉर्ड कह रहे मैं हैं? आपको- 4,50,000 और अच्छा, पाकिस्तान सुनो की ना। पूरी आबादी 75 लाख। मेरी बात सुनो। और सर वेस्ट पाकिस्तान की आबादी 33 लाख और ईस्ट पाकिस्तान की आबादी 42 लाख। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप मना कर रहे कहाँ हैं सर? चला गया? हैं? 1947। अच्छा सुनो शायद देखिए, ये डॉक्टर साहब मसला ये है, चले आप तो 1990 की बात की कर रहे हैं। देखिए अंग्रेज सेंसस करता था, 1941 में सेंसस हुआ, फिर उसके बाद 1951 में सेंसस हुआ। चले 51 का ले लें। अच्छा छोड़ दें, चलें उस बहस में ना पड़े, ठीक है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि यार जब आप शहरों को आप बुनियादी सहूलतें देने के लिए आप तैयार नहीं हो, ठीक है। उनको एडमिनिस्ट्रेट। कराची के अंदर अगर आज भी रशीद गोडेल बैठे हैं, डॉक्टर बीडा हारिस बैठे हैं, मेरे ख्याल में ये इस बात को वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कराची का मसला ये नहीं है कि कराची फेडरल गवर्नमेंट को कितना टैक्स देता है, कराची का ये मसला भी नहीं है कि सिंध प्रोविंस जो है कितना टैक्स लेती है। कराची का मसला ये है कि आप कराची को एम्पावर नहीं करते, और एम्पावर करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इख्तियार देना नहीं होता, जिम्मेदारी देना कौन भी होती देगा है। सर? सुनिए ना, मैं तो पूछ रहा हूँ अगर सर। मैं तो नहीं तो- मैं पूछ रहा हूँ कौन देगा सर? देखिए जो नहीं दे रहा है, 73 साल से। कानूनन कराची सिंध का हिस्सा है, और सिंध हुकूमत का जो सिंध लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वहां से आपको गवर्नेंस का सिस्टम मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ तो लड़ाई हो रही है सर। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2001 में बहुत सारे इदारे थे। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में सब चीज अलहदा कर दो सिंध से। किसको? कराची को जो सिंध से अलहदा करने के नारे लग रहे हैं या वफाक के हवाले कर रही है, इसी वजह से तो लग रहे हैं कि अब कराची को या कराची के शहरियों को आप एम्पावर नहीं करते। अगर आप उनको एम्पावर करते हैं किसी मैं कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं करूंगा कि कराची को सिंध से आप अलहदा कर दें, मगर मैं ये तो घुटनों के बल आके हाथ जोड़ के कह सकता हूं कि भाई लोगों को जिंदा रहने का इख्तियार दे दो, हक दे दो, बाकी काम वो खुद कर डालेंगे। कराची के अंदर टैक्स, भाई आप बात कर रहे हैं, आपने भी दिखाया कितने बड़े नाले और क्या, कराची के नाले आज भी हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना, आपने कहा 4.5 लाख, मैं बात तो सुनो ना, 4.5 लाख की आबादी थे, उससे पहले भी नाले बहते थे, आज भी नाले बहते हैं। बदनसीबी देखिए, हमारी हुकूमतें कहती हैं हमारे पास 10-12 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक देगा तो हम इसको, यानी मोहल्ले से नाली बनाना, नदी में डालना। हम सब यहां बैठे, क्लिफ्टन पुल की जो फ्लाईओवर है उसकी जड़ में लिली रोड नाला है, चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड, वहां पर 3 दिन घुटनों पानी रहा, नीचे नाला चल रहा है। आप 500 फीट के फासले पर 33 स्ट्रीट की कोने पे मेरी बेटी का घर है, वहां से समंदर नजर आता है। 500 फुट नहीं कर नाली नहीं सके दे सर। मैं सकते। यही सवाल एक आपसे करूंगा, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं कि 73 साल में मुझे बताइएगा कि 73 साल में, क्योंकि ये डिजाइन किया गया था, ये जो कराची ये चंद लाख के लोगों के लिहाज से किया गया था ना सर, आप तो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, मुझे ये बताइए 73 साल में इसके बुनियादी ढांचे में
कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है सर? जो मेरी नॉलेज के लिहाज से तो कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ है, बल्कि तबाही आई है। एक बात तो मैं लेके अभी ब्रेक पे जाऊंगा, फिर वापस आता हूं। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक सर। जिस तरह मैंने एक सवाल उठाया था कि 73 साल हो गए, अच्छा एक सर लाहौर है बन गया सर है? और उस पे इन्वेस्टमेंट जो है वो कहते हैं 5 साल में शहबाज शरीफ ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, 73 साल में कराची में नहीं हुई है। उन्होंने अभी बताया कि जी, आपने ही बताया था कि जी 68% से ज़्यादा मरकज़ को देता है कराची, और 98% से ज़्यादा 93% जो है वो आप कहते हैं उस पर देता है। कराची की आबादी बढ़ी, ठीक है सर। कराची का बेसिक मसला क्या है सर? कराची का बेसिक मसला है आबादी के हवाले से ट्रांसपोर्ट होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, इसी तरीके से कच्ची आबादी उनका इशू है सर। इलेक्ट्रिसिटीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। क्या वजूहत है सर? बुनियादी ढांचे में आज तक किसी भी हुकूमत ने कराची के ऊपर सरमायाकारी नहीं की। बिल्कुल, अगर आप बुनियादी स्ट्रक्चर की बात करते हो तो कब्जा ज़्यादा हुआ है, निचोड़ा ज़्यादा किया कराची को, कराची में लगाया नहीं गया। तभी तो यहाँ पे तासुब की लहरें चली ना। इस वजह क्या अरे सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है? सब है, सबसे ज्यादा सब है, सब है डॉक्टर साहब, सब है। आप मुझे बताएं कि भाई आप PMLN को वोट नहीं देते कराची वाले, समझ आता है। पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते, समझ आता, वो दोनों कराची के फेवर नहीं करते हैं। 11 इलेक्शन में कराची में MQM को सर पर बैठाया है सर, और वो MQM जो वजीर आजम डिसाइड करती है, वो MQM जो सूबाई हुकूमत में भी रही, मरकज में भी रही। सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन था? डॉक्टर साहब, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको कि अगर वो सारे सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते तो तासुब की सियासत करता कौन? सवाल है ना। अच्छा, तो ये सियासत की वजह से नहीं हुआ है। कराची में पैसा लगता नहीं है, खाया जाता है। अब जो भी MNA MP को फंड मिलते हैं, सेनेटर्स को मिलते हैं, तो वो एक बंदा बैठा होता है, वो PC बना देता है। और भाई इंफ्रास्ट्रक्चर PWD वाले जो है ना, कॉन्ट्रैक्टर वाले या टाउन वाले हैं, दोनों करते हैं। हाँ, आजकल सुना 32% का जिक्र आ रहा है सर। किसी आजकल जो पैसे आए हैं, कॉन्ट्रैक्टर से पूछ लीजिए। नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्टर से पूछा है। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि वो फिर सच बोल रहा होगा, झूठ क्यों बोलेगा वो? तो ये इसका मतलब ये है कि आज जो 2 साल में आपकी हुकूमत ने जो पैसे दिए हैं, उसमें 32% जो है वो कहीं और जा रहा है। आप कह रहे हो ना, तो मैं आपकी बात मान लेता हूं। कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं, मैं बात तो मुझे कंप्लीट करने, आप बात को वहां घुमा ले जाते हैं। अच्छा सर, एक MNA MP या सेनेटर वो PC बनाता, उसको क्या समझ, जब तक वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ना जाना हो, इलाके को ना जाना हो। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, मैंने शायद आपने पहले भी दी होगी कि जब मैं नाजिम था, जब MNA बना, तो गुलशन टाउन ने एक PC बनाई और आलमगीर रोड का नेशनल कॉलेज से कोकन ग्राउंड तक का रोड बनाने के PC बनाई, टेंडर हो गया। मैंने जब वहां गया, मैंने देखा, मैंने बोला कर क्या रहे हो आप? यहाँ पे तो इन प्लॉटों पे कमर्शियल बिल्डिंग बननी है, 14 बिल्डिंग के तो नक्शे पास हो चुके हैं। आप लाइन को ठीक नहीं करोगे, सेवरेज को, आप वाटर सही नहीं करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पोल नहीं करोगे, तो आपको हर 6 महीने बाद रोड खोदनी पड़ेगी। उस बात बंदे ने मेरी बात मानी, उसमें दोबारा से टेंडर कैंसिल करके करा। लेकिन कितने कराची की सड़कें ऐसी हैं जो किसी न किसी के फंड से बनती हैं, उसमें अंडरग्राउंड में क्या काम हो रहा है किसी को नहीं पता। आपका घर है, सपोज करो आप 600 गज या 1000 गज पे रहते हो, और वो घर डिक्लेयर हो गया कमर्शियल। मैं बिल्डर अगर हूं तो मैंने आपका घर खरीद रखा, मैं बिल्डिंग बनाऊंगा। यहाँ रहते थे 5 लोग, मैंने 100 फ्लैट बनाए, हर फ्लैट में 5 लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर 500 इंफ्रा तो वही 2 इंच की नाली, 4 इंच की नाली। ये बेसिक मसला है, बेसिक मसला है। इशू यही कराची अनप्लान्ड सिटी बड़ा है, जिसकी जो मर्जी है, जिधर मर्जी है कब्जा करके बैठ गया। कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम, कभी कोई चाइना कटिंग, कोई मास कटिंग, पता नहीं क्या क्या कटिंग की, कभी जबान के नाम पे कटिंग की, कभी किसी के नाम कटिंग की। इस शहर को तो नोच लिया गया ना। इस शहर को जो देखने वाले थे, चाहे वो MQM थी, पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी, या व्हाट्सएवर कोई भी था, या दूसरे इदारे थे, उन्होंने कभी रोका इसको, क्योंकि सबकी दुकानदारी लगी हुई थी। कराची किसी प्लानिंग से नहीं बढ़ा। आप गुलशन इकबाल देखो, आप नाजिमाबाद देख लो, जब कैपिटल था, नाजिमाबाद की सड़कें बड़ी बनी हुई, क्योंकि कैपिटल बन रहा था वो। इसके बाद अयूब खान का जमाना था। इसके बाद तो जिसका जमाना भी आया,
اس نے اپنا لوٹا ہی ہے، زمانہ ہے، تبایا ہے. لیکن اس کا اپنا ہی زمانہ ہے کہ لوٹو خسوٹو نکلو. اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی این ایف سی فنڈ آتا ہے مرکز سے پیپلز پارٹی کے پاس, پیپلز پارٹی پی ایم سی فنڈ کے ذریعے لوکل باڈیز کو دے, پیسے نہیں دیتے, روک لیتے ہیں. یہ تو میں نے اسمبلی میں کتنی بار کہا کہ نیشنل فائنانس ایوارڈ کی طرح ایک پروموشن فائنانس ایوارڈ بناؤ. ہے سر, نہیں ایگزسٹ کرتا ہے سر, نہیں ہے نا, وہ طریقہ کار ہی نہیں ہے, وہ پیسے دینے کا طریقہ کار ہی نہیں. پیسے نہیں دینے چیف کا. منسٹر جو ہوتا ہے وہ راجہ ہوتا ہے جس کی جائے جدھر چاہے خرچ کرے. اچھا سر خرچ کہاں کرتے ہیں؟ میں تو تھر کی حالت بھی وہی دیکھتا ہوں, میر خاص کی پورا سندھ ایسا ہے, تو یہ پیسہ جاتا کہاں ہے سر؟ سر وہ اسی لیے کہاں جاتا ہے, اسی لیے تو آپ کو پتہ اور کہاں جاتا ہے, اسی لیے نیب بلاتا ہے, کورٹ بلاتی ہے, اسی لیے تو بلاتی ہیں. لیکن پھر پکڑے بھی تو جاتے ہیں لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے سر. کہاں جاتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ میں ذرا سر آپ کی طرف آتا ہوں. کیا سر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سفارتی مسائل ہماری فوج کرے, اس وقت ملک کے حالات آپ بارڈرز کے دیکھ لیں کس طرح لوگ قربانی دے رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہماری فوج کے جوان جو ہیں شہید ہوئے, میرے رجمنٹ کے بھی شہید ہوئے نا سر, کس طرح شہید ہوئے سر وزیرستان میں. اس طرح نئے کاکول سے نکلے ہوئے لوگ اپنے ملک کے لیے شہید ہو رہے ہیں. یہ سر کرک کے علاقے میں میں گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے وہاں 25,000 میں لوگ کس طرح وہاں پر ملک کے لیے جو ہے نا وہاں پہ کام کر رہے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ کراچی کا مسئلہ ہو, گٹر کا مسئلہ ہو, سفارت کا مسئلہ ہو, معیشت کا مسئلہ ہو, کیا ہر کام فوج کرے گی؟ دیکھیں یہی تو سب سے بڑی یہ ہماری, اور اگر فوج کرے گی سر تو پھر ان کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو دیکھیں, یہی تو میں آپ سے کھلا پوچھنا ڈائیکاٹمی یہی ہمارے سسٹم کی ہے کہ ایشو یہ ہے کہ فوج کو آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ امرت دھر ہے, فوج وہاں پر سرحدوں میں بھی بیٹھی ہے, فوج انٹرنل سیکورٹی بھی کر رہی ہے, فوج این ڈی ایم اے کا کام بھی کر رہی ہے, فوج نالا صفائی بھی کر رہی ہے, فوج میٹر ریڈنگ بھی کروایا, وہ بھی سینسس کروایا, پولیو کیس میں آپ اس فوج کو لے جاتے ہیں سر, کیا کیا کرے گی دنیا میں؟ ڈیزاسٹر میں آتے ہیں یہ فوج, صرف ڈیزاسٹر. صرف ڈیزاسٹر. ابھی امریکہ میں فوج آئی تھی جب یہ بلیک کا انسیڈنٹ, لوگ کتنا شور مچا وہاں پر. سو جب آپ اس کو فوج کو اتنا ڈائیورٹ کریں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں نا, پہلے کیا سسٹم ہوتا تھا. پہلے فوج کے جو کنٹونمنٹ ہوتے تھے نا 40-50 کلومیٹر دور شہر سے ہوتے تھے, آبادی سے دور ہوتے. they will not go there at all. اگر کبھی ویکینڈ پہ نکلیں گے تو 2 سپاہیوں کی ٹولیاں ہوں گی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, کالی ٹوپی, دور سے پتہ چلے گا فوجی جا رہے. they will not mix up. when you انٹریکشن آپ کا زیادہ ہوگا تو پھر یہ پرابلمز ہوتی ہیں. اس لیے آپ کو نہیں کرنا چاہیے. آپ نے ڈیموکریسی کس لیے لے کر آئے ہیں؟ آپ کے الیکشنز کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے ایک 4 لاکھ کی آبادی سے ایک ایم این اے لیتے ہیں, عوام کیوں چنتے ہیں؟ یہ ہمارے نمائندہ نیشنل اسمبلی میں جائے گا, ہمارے لیے قانون سازی کرے گا, ہمارے لیے وہاں پر قانون بنائے گا اور ہمیں فائدہ ہوگا اس کا. یہ تو ہے نہیں. اب اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ مرضی کا اپنا لے آتے ہیں, اس کے بعد وہ جاتا ہے 10 کروڑ روپے پہلے وہ خرچ کرتا ہے, وہ 20 کروڑ روپے اس نے کمانا بھی ہے, ظاہر ہے 10 کروڑ اس نے یہ 10 کروڑ اگلے الیکشن کے لیے کمانے, تو کیسے آئے گا؟ اسی لیے جو آج کل یہ جھگڑا چل رہا ہے نا, جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اور یہ چل رہا ہے, جس کو لوگ کسی کو پسند نہیں آ رہا, اس لیے کہ وہاں پر یہ نہیں ہوگا. وہاں پر ابھی آپ کے پاس 200 آپ کے پاس ایم این اے ہیں, آپ نے انہیں میں سے منسٹر لینے ہیں. ابھی اس وقت اس کے بعد 6 کروڑ لوگ ہوں گے پاکستان کی پریزیڈنشل سسٹم میں, ٹاپ کے لوگوں کو وہ اپنا ہائر لے کر یہ ان کو میں منسٹر لے کر آؤں گا. یہ ایشوز ہیں. اس لیے یہاں پر جب الیکشن جو ہوتے ہیں اس کا سسٹم ایسے ایوالو کریں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ ایسے کینڈیڈیٹس کے لیے کنڈیشن لگائیں کہ بھئی یہ ایم این اے آنا ہے, یہ ہمارے ادارے کون الیکشن, ہم تو الیکشن نہیں یہ لڑیں گے نا, میں ہم تو الیکشن. اب آپ بتائیے نا, ایک چیز کہتے ہیں گورننس, گورننس کا مطلب ہوتا ہے رول آف لا, ٹھیک ہے, میرٹ, ٹرانسپیرنسی, پبلک پارٹیسپیشن, گورنمنٹ افیکٹونیس. ایک گورننس کا لفظ ہے سر, مجھے ذرا بتا دیئے سر پاکستان میں کس جگہ ہے سر, کہاں ہے سر, کون لوگ لگ رہے ہیں, اداروں کے سربراہ کا کس طریقے سے کہاں پہنچے میں, کس قسم کے لوگ. ابھی بھی میں کہتا ہوں نواز شریف جتنا مرضی برا کہتے ہیں نا, میں لاہور سے ہوں, لاہور اس نے بنا دیا نا, تو کراچی کو خدا کو صاف کرے. نہیں وہ I agree, he is پورا لوٹا ہے. He was the chief minister of Punjab, but act like a mayor of Lahore. Mayor of Lahore, agree. ٹھیک ہے سر, چلو کر تو گیا نا. یہاں کا مسئلہ یہ تھا شہر کسی کے پاس, سر میں آپ سے گزارش ہے, سر میری آپ سے گزارش ہے, وہاں پر صرف شہباز شریف نہیں آئے, پرویز الہی بھی آئے ہیں, کھوسا بھی آئے ہیں,
खिदमत जो भी आया उसे दफातर नाम की खिदमत जगह की है। है। सर ऐसा कराची में क्यों कराची नहीं होता? बिल्कुल एग्री। क्यों नहीं होता? वजह क्या थी? और ये तो पैसा देता है, कितना टोटल फंड देता है सर पाकिस्तान का? जो मुझे पता है टोटल फंड 25%। नहीं, पाकिस्तान के Total जो taxes collection- 57%। अब बताइए सर, ये वो शहर है जो शहर को क्या 57 मिल रहा है? देता है, आप और इसको कितना देखें हाल। देते हैं सर? 48 अरब रुपए, तकरीबन 3000 अरब पाकिस्तान का जो बजट है उसमें कंट्रीब्यूशन कराची से होता है। लेकिन कराची का इंडिविजुअल जो सिंध गवर्नमेंट को पैसा ज्यादा, वो भी देखें कितना है। 93%। वो तो मतलब वो देखिए वो अलग रैंड में है। देखिए कराची के फेडरल- नुमाइंदों ने कराची की आवाज ही नहीं उठाई सही से, सच्ची बात बोलता हूँ। देखिए मैं सर आपके पास आने से पहले एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ फहीम भाई कि इस वक्त, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं जो लेके आया हूँ कि बुनियादी ढांचे में एक आप तो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, और दूसरा ये कि लाहौर बन गया और हर चीफ मिनिस्टर ने बनाया है, यहाँ तो पीपल्स पार्टी ही की गवर्नमेंट रही है। 2001 का लोकल गवर्नमेंट हम देखते हैं, उसका तो चलो ठीक है, MQM की तरफ सारा गया था, लेकिन 2013 में तो सारा आपके पास है। तो मैं इसके ऊपर जरा आऊँगा, जरा सर बताइएगा। और ये सवाल भी मैं रखूंगा कि क्या वाकई सर यही सोल्यूशन है? ये जो गवर्नमेंट है, अगर सारा काम इसने फौज से करना है, अभी सऊदीया का मसला हुआ, आर्मी चीफ गए, मसला हल किया, उसके बाद मईशत का मसला हुआ, चाइना गए, उन्होंने हल करके दिया, उसके बाद ये बाकी जितने मैटर्स हैं वो हल कर रहे हैं, सिविलियन सारे मैटर अगर वही हल करेंगे तो फिर इन हुकूमतों की क्या ज़रूरत है? सर ये भी तरह से आप पॉइंट दीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक, नाज़रीन वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। फहीम उज़्ज़मा साहब क्या कहते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, ये गुफ्तगू हमारी फैल रही है। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी, अगर मुमकिन समेटें हो, सर, हम आपको कराची के ऊपर अगर देखें हाँ समेट। कि कराची का जो है ना, जो आज मसाइल हैं उनका हल क्या है। मैं फिर ये कहूँगा, आपको कराची को एक शहर के तौर पे ट्रीट करना पड़ेगा। जितने, मैं नहीं कहता कि जो लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं वो अपनी ज़मीन सरेंडर कर दें किसी को, मगर कराची के बल्दियाती निज़ाम को चलाने के लिए, कराची का बिल्डिंग कंट्रोल को लुक आफ्टर करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें आपको एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के बैनर अंडर लाना पड़ेगा। देखिए, किसी DHA में किसी ऑफिसर को प्लॉट मिलता है, उससे कोई इतराज नहीं, जैसे KDA देती है, रेलवे अपने देती है, वो नहीं, मगर उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको एक इकाई के तौर पे देखना पड़ेगा। नदी नाले अगर कहीं से शुरू होते हैं, कहीं जाते हैं, आप कोई बीच में उसको वो कर देता है, कहीं कोई रोक देता है, ठीक है, सेंट्रली कंट्रोल। इट हैज टू बी अंडर मेट्रो। मैं सुपर मेयर की बात नहीं कर रहा। मेयर की तो रिक्वायरमेंट है, वो तो मुख्तलिफ जो बल्दियाती जो आर्म्स हैं या फंक्शंस हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने का है। मेयर का तो पूरी दुनिया में एक सेरेमोनियल वो होता है, ठीक है, मगर शहर मजबूत होता है। देखिए, आप, मुझे कतई कोई एतराज नहीं है कि कराची से फेडरल गवर्नमेंट 57 की जगह 67% रेवेन्यू ले जाए, कोई इशू नहीं है। इसी तरह से 93 की जगह 98 ले जाए। आप कराची को, कराची की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को आप एम्पावर करो, लोकल टैक्सेस लगाने की इजाजत दो। देखिए, कितने डॉक्टर्स कराची के अंदर टैक्स देते हैं, कुछ नहीं। कितने मोहल्ले, नाला, हमारे यहाँ पानी भर गया भाई, नाली अगर बननी है, जिसने बड़े नाले से जाके मिलना है, तो वो जिस तरह से प्रॉपर्टी बेटरमेंट टैक्स देते हो, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स भी। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 1995-96 में जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, हमने ये बैठ के असेस किया कि कराची में मेडिकल हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लैब्स, यानी जो वो चीजें जो मेडिकल वेस्ट जनरेट करती हैं वो कितनी है, वो तकरीबन 400 बनी। अच्छा, हमने सबको बुलाया और उनके जो मुख्तलिफ एसोसिएशन थी, हमने कहा देखो यार, हम ये चाहते हैं कि मेडिकल वेस्ट अर्बन वेस्ट के अंदर शामिल ना हो, और उसके लिए हम पूरा एक निज़ाम बनाने को तैयार हैं। हम ट्रक्स लाएंगे, उन पे आपको वो देंगे, बॉक्सेस देंगे, ये करेंगे, आपको एक नॉमिनल टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, मैंने कहा अगर नहीं राजी होगे तो मैं शहर में तुम्हारे खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा करूंगा तो मेरी नानी याद आ जाएगी। सब ने बगैर किसी चू चरा के अग्री कर लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कितना कंटेजियस वेस्ट है, ठीक है। इंसिनरेटर्स लाए, एक
उसमें गटर बागीचे में लगना था, दूसरा महमूदाबाद में। टीएमएल के जो एमपीए थे उन्होंने इतना शोर मचाया कराची का, मैं जो जहर है वो अपने इलाके में वो नहीं होने दूंगा। आज नतीजा क्या है, वो सारा का सारा 25 साल पहले जो कोशिश की थी वो नहीं। और कराची में लोग टैक्स देने से कतई, आप दुकानों के ऊपर आप देख लो, आप बिलबोर्ड्स के ऊपर देख लो, आप सड़कों पे देख लो, भाई आपके मोहल्ले से अगर नाजुमाबाद 4 नंबर से अगर पानी निकलने का अगर सिस्टम बनना है तो भाई आप उसको पे करो। अच्छा, दूसरी चीज, आप सारे लोग इंक्रोचमेंट रो रहे हो। मैं आपको गारंटी करता हूं कि कराची के इंक्रोचमेंट जैसे जितने मसाइल हैं उन सबका प्रॉफिटेबल हल मौजूद है। देखिए सारी दुनिया में क्या होता है, वो ये होता है कि जहां इस तरह से क्वार्टर्स होते उनको ग्राउंड +3 के बिल्डिंग्स में बनाया जाता है, स्पेस जनरेट होती है, रेगुलराइज भी हो जाएंगे, पेट्रोल पंप्स में बनाए जाते हैं, हो जाएंगे, वो टैक्स वो देंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी का पैसा भी देंगे, बिल्कुल सही है, वो जमीनें आपको मिल जाएंगी। आपका सीमेंट, आपका सरिया, आपका कंस्ट्रक्शन, आपकी जॉब, आपकी मैसिव 6000 एकड़ के ऊपर सिर्फ एक छोटा सा कराची का जो औरंगी से बनारस के दरमियान का जो एरिया 6000 एकड़ के ऊपर है। कराची की 6000 एकड़ की जमीन की वैल्यू आप समझते हैं? कराची में झगड़ा क्या, वसाइल और जमीन का ही है ना यार। जिसके पास सारी जमीन है, जिसके पास वसाइल है, वो अपनी अकल नहीं अप्लाई करने चाहिए। तो मैं तमाम लोगों से, मैं अस्करी क़यादत से भी, बड़ी शर्म की बात है कि मैं अस्करी क़यादत से कोई रिक्वेस्ट करूं। क्यों नहीं सर, मैं सिविलियन हूं और सिविलियन जो सर हमारी फौज है, हमारी क़यादत है सर, हम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। मैं अपनी फौज को अपने बॉर्डर्स पे, मैं एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी पे देखना चाहता हूं। मैं उनसे नदी नाली और ये नहीं कराना चाहता। फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, कराची के अंदर केपीटी अपने प्लॉटिंग करे, मगर जब घर बन जाता है तो उसका जो टैक्सेस है वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पास, सारी दुनिया में ये होता है। लेकिन अब मेरा घर है सर, मेन रिस्पॉन्सिबल टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। कौन है जो सबसे ज्यादा इन मसले को सॉल्व करेगा? मेरी और आपकी समझ है। देखिए, फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट मीडिया है। अगर आप लोगों को ये बताएंगे, जिस तरह से हम इस वक्त बात कर रहे हैं, कि देखो ये मसाइल का हल यहां है, बुलडोजर चला के कच्ची आबादियों को खत्म करना मसला नहीं है, नालों को चैनलाइज करने की जरूरत है। कौन करेगा सर, सिर्फ ये बताइए इस वक्त काम किसका है सर? देखिए, बुनियादी तौर पे किसके पास है सर, वही करेगा ना। नहीं, ये मैं तो बिल्कुल कहता हूं कि सिंध गवर्नमेंट की जमानत है, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, बिल्कुल सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। टाइम बिल्कुल प्रोविंस की जिम्मेदारी है, लेकिन इख्तियारात आप कराची शहर या कोई भी वो तो फिर डिसेंट्रलाइज करें, लोकल बॉडी के दो सबके लिए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो जाता है। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।